Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini 1 Syawal 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Fitri, kita akan sholat Id ya. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kita akan sholat Id di Desa Margamulia ya, Masjid Jamiul Akbar. Kita akan rekam pakai kamera clip on, kamera clip yang bisa ditempel di baju. Allah bawah ya. Ini yang menuju ke sebelah timur Pakusan, itu desa Karanglegar guys, Karanglegar. Dan sholat Id tempatnya di Darul Istiqomah. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya ya. Ini kameranya kecil guys. Sebelah sana ke Karanglegar ya, Desa Karanglegar. Kamera ya? Mana HP-nya? Oh, mau HP, pakai kamera ya. Lihat. CCTV. Ini rumah Dr. Jenderal Momoklana almarhum. Kontrakannya banyak guys. Ini masjidnya ya, Rul Akbar. Kita taruh kantong lagi ya. Dan ini parkiran motornya guys, yang bawa kendaraan. Nah, kita akan mulai di shop paling depan ya.
الله صلوا صلاة تنقل بذكر ركعتين جنة رحمكم الله صلوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Pak, oh my. Ada utang. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Sayyidina Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Sayyidah al-Hatib dalam mimbaran sutuh nawati rahimakumullah. Ansutuh nawati rahimakumullah. Ansutuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولا تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن وفى بما عهد ألا فسيؤتيه أجرا عظيما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم نعوذ بك بكلمة الله التامة من الريح الأحمر ومن الداء الأكبر في نفسي وروحي وفمي ولحمي وشحمي وجلدي ورقي فإنما يقول اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهجعنا وتهجرنا ومن تكفرنا وإلى يا رب العالمين. ربنا إننا
سمعنا منادانا بالمسيئات ومنعنا من ربكم فآمنا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا دعونك الله كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا غني يا كريم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ربنا إنما مبلغ من كثير واجبر توزيع من كثير واجمع جميع من كثير إنك أنت الرحمن المقتدر وقنا لا تصرف عن ربك المستقيم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا قال بين النبي فماذا يريد ظلما للعباد وقد عباد العباد الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خشائم جوده التي لا تحصى وجعل لهم عيدا يعود في كل عام ويتكرر سقاهم به من دم الجنود وطهر فما مضى شهر الصيام إلا وأعظم بأشرف الحج إلى بيت المطهر أحمده سبحانه على نعمه التي لا يحصى وأشكره وهو المستحق أن يحمل ويشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فقدر ودبر فيسر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب النواه والكوثر نبي الصراط الرعد مسيرة الشهر حتى إنه ليخافه ملك بني الأصفار نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك قام على قدمه الشريف حتى تطهر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ما لا ملال وأنوار. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar yang telah menentukan bilangan hari berpuasa dan berbuka. Allah Maha Besar yang memperhitungkan bilangan tahlil dan takbir bagi pembacanya. Allah Maha Besar yang memperhitungkan keabadian amal seseorang. Allah Maha Besar yang telah memperhitungkan apa yang dilimpahkan berupa petunjuk dan ancaman. Allah Maha Besar ketika mereka menuju ke Arafah dengan bertalbiyah. Allah Maha Besar ketika mereka melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Allah Maha Besar ketika menuruni lemah kehinaan dan naik ke tingkat kemuliaan. Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Puji serta sanjungan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan cara beribadah kepada hamba-hambanya dan melimpahkan kepada mereka kebaikan yang tidak terhingga dan menjadi untuk mereka Idul Fitri yang berulang setiap tahunnya, yang pada hari ini
mereka disucikan dari dosa-dosanya. Bulan Ramadan berlalu, disusul datangnya bulan haji ke Baitullah yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Saya bersyukur kepadanya karena hanya dialah yang layak dipuji dan disyukuri. Saya bersaksi bahwa tiada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya yang menciptakan dan menentukan, yang mengatur dan memberikan kemudahan. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa bendera perjuangan dan kenikmatan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kemenangan sehingga takutlah kepadanya Raja Bani Asfar. Nabi yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Oleh karena itu bersimpuhlah orang mulia di tapak kakinya sehingga dibangunkannya. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, laksana bulan terang yang bersinar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam salat Idul Fitri yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menubuhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Idul Fitri adalah sebuah momen yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah sebulan penuh keimanan dan ketakwaan kita, ditempa melalui ibadah bulan Ramadan, ini kita memiliki sebuah tugas berat, yaitu untuk mempertahankan agar semangat beribadah kita di bulan Ramadan kemarin tetap ada sampai Ramadan tahun depan. Sayangnya banyak orang yang suka merasa puas. Mereka yakin bahwa amalan ibadah puasa mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin bahwa salat, puasa, zakat dan tilawahnya mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal urusan diterima atau tidaknya sebuah amalan adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sebagai manusia kita tidak boleh cepat merasa puas dengan amal ibadah yang telah kita lakukan. Kita harus tidak boleh terbuai dengan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Kahfi 103 dan 104 di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua untuk tidak cepat puas dengan amal ibadah kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita memperbanyak amalan-amalan ibadah kita dari hari ke hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang yang beriman, sudah sewajarnya kita memiliki rasa takut kepada Allah. Sebagai seorang yang beriman, sudah sewajarnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika apa yang kita lakukan belum sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Hal tersebut yang membuat kita wajib memperbaiki amalan-amalan ibadah kita. Terlalu cepat puas dengan amalan ibadah yang kita lakukan hanya akan membuat kita sombong. Kita menganggap bahwa kita sudah memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menganggap bahwa amalan ibadah kita sudah yang paling sempurna daripada yang lainnya. Sifat sombong semacam itulah yang harus dihilangkan. Dan salah satu menghilangkan sifat sombong tersebut adalah dengan tidak mudah puas dengan amalan ibadah yang kita lakukan. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah saudara Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal ini adalah bulan terbaik untuk meningkatkan amal ibadah kita. Jangan sampai semangat beribadah kita hilang setelah Ramadan berakhir. Jangan sampai tilawah kita berhenti setelah kita berhasil khatam di bulan Ramadan. Jangan sampai qiyamul lail kita berhenti setelah tiba Ramadan berakhir. Janganlah sampai kita berhenti mencari ilmu dan silaturahim hanya karena sudah tiba di bulan Ramadan lagi. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan amal. Sudah seharusnya jika kita ibadah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sudah semangat belajar. Kita menjadi bulan Syawal sebagai bulan perbaikan ibadah-ibadah kita. Akhlak kita dan akidah kita harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ibadah kita yang ditingkatkan, setidaknya kita juga harus meningkatkan kemampuan kita dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Selama bulan Ramadan kemarin, kita sudah ditempa untuk menekan dan mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Selama itulah kita berhasil mengekang bisikan-bisikan setan untuk berbuat hal-hal yang dilarang dan dalam agama Islam. Sebagaimana kita ketahui, sejarah membuktikan bahwa jatuhnya suatu kaum dari awal dari ketidakmampuan warganya dalam mengendalikan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafataqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira." Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dengan pelayan tadi bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi amarna bil-ijtihad wal-i'tisam bihamdillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil 'alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا
ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واغفر لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل الدائرة السوء عليهم يا رب العالمين آمين. اللهم أنت الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون اللهم يا رب كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لك الحمد ولك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر عنا عذاب جهنم إلا عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد على محمد kasam Pak. Badasi mana kan? Iya. Dia mau ngambil motor. Oke guys, kita udah selesai ya menjalankan salat sunat Idul Fitri 1447 Hijriah. Pola makan sore ini ya istirahat. Paginya kan di jam 12 dulu. Aduh guys, nih guys, nak legend guys. Aduh. Oke guys, ini yang Desa Karangligar kayaknya belum selesai guys ya. Nampak di YouTube. Di YouTube upload. Oke guys. Yang bawa motor ya, udah pada pulang. Ini kulineran masih belum buka karena mungkin masih sholat id belum pulang guys ya. Dan buat kalian semuanya mohon maaf lahir dan batin ya, mohon dimaafkan. Dan yang Karangligar masih ceramah.
Ziyadatul khair, tambah-tambah ke bagusan. Alhamdulillah guys, sampai juga rumah ya. Dan kita saatnya bersilaturahmi, silaturahim. Ya. Barot. Beradot, malah jedot. Cepat diri. Ya, mana ya? Ampura. Setor ya. Heeh. Ke sore paling. Siap. Ayo man. Siap. Ini waktu dulu lah. Ziyadatul khair. Bah, berapa? Can. Mendingan tuh. Kayak sukan cenah. Nah, Budak dirawat. Anak-anak mana? Heeh. Oh, tak irama kata. Poe naon nya? Poe Jumat kan. Ya. Ya, kemana? Halo guys. Buset, bener rata kamera teh. Kamera teh. Bener. Pura. Pak, pura, Pak. Balik ulun. Puranya. Lahirnya di situ nya. Oh, di rumah sakit. Kan balik. Si Bayro mah balik gitu si Gidan. Heeh. Gila ceramah lah kan. Maju nasi kan. Desimpang teh heula. Iya panjang tuh pidana di sana lah ya ke season kedua. Oke guys, kita sambung di